Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nama saya Andrew Saku. Saya adalah ketua dari Komisi Penata Layanan dan Misi Interpretasi di gereja kita IPC Fullerton. Mungkin ada dari kita yang belum tahu apa arti dari penata layanan gereja. Penata layanan gereja adalah tanggung jawab gereja untuk menggunakan dan mengatur sumber daya yang dimiliki untuk melayani tujuan Tuhan. Nah, apa sumber daya yang kita miliki? Sumber daya yang kita miliki adalah waktu kita, talenta kita, dan finansial kita. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbicara mengenai sumber daya finansial. Tentunya kita semua tahu kalau dalam menjalankan sebuah gereja itu membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, inilah peran penting dari jemaat untuk menjalankan sebuah gereja dalam bentuk kontribusi. Kami dari Komisi Penata Layanan dan Misi Interpretasi akan menjelaskan kepada jemaat seberapa penting kontribusi jemaat di dalam mendukung program-program gereja kita IPC Fullerton. Hai, memberi persembahan merupakan suatu kewajiban sebagai umat Allah, sebab itu adalah perintah Tuhan bagi umatnya. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat 38 bagian yang terakhir. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Alkitab menjelaskan bahwa memberi persembahan itu sangat penting sebab Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan itu ada di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Shalom, saudara-saudari terkasih. Mari dukung program gereja melalui persembahan, doa, dan pelayanan. Setiap kontribusi Anda, besar ataupun kecil, akan menjadi berkat bagi pelayanan kita bersama. Bagi yang ingin berpartisipasi, silakan hubungi pengurus atau gunakan kotak persembahan khusus. Terima kasih menjadi mitra dalam karya Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita renungkan makna memberi persembahan yang tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Persembahan bukan sekedar kewajiban, melainkan ekspresi iman dan kasih sayang kita kepada Tuhan. Memberi persembahan dengan tulus hati berarti memberikan dengan sukarela dan dari hati yang ikhlas, bukan karena paksaan atau perhitungan, melainkan karena kasih dan rasa syukur kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7. Oh hai, memberi persembahan secara konsisten merupakan cara penting bagi kita sekalian di dalam menunjang program gereja. Karena dengan memberi secara tetap dan terpadu, kami dari Komisi Penata Layanan bisa memproyeksikan pemasukan dan pengeluaran gereja dengan akurat. Shalom. Pada tanggal 7 April yang lalu, kami dari Komisi Stewardship telah mengedarkan kartu janji. Dengan adanya kartu janji ini, kami bisa memproyeksikan pemasukan gereja. Tentunya dibutuhkan komitmen saudara-saudara sekalian. Marilah kita sukseskan program ini dengan berpartisipasi, mengisi dan mengembalikan kartu janji tersebut kepada Komisi Penata Layanan. Sekarang, gereja kita lagi lakuin sesuatu yang besar. Bukan cuma proyek, tapi suatu harapan. Untuk menyentuh hati orang-orang lewat kasih Tuhan. Dan kita butuh kalian, doa kalian, dan dukungan kalian. Luangin waktu hari ini untuk berdoa. Supaya langkah kita ini bisa jadi berkat bagi semua orang. Dan buat kalian yang udah support dari awal, terima kasih banyak. Kalian luar biasa. Tapi dengerin ini, yang terbaik itu belum selesai. Kita baru mulai. Jadi yuk bareng-bareng kita jalan terus dengan iman, harapan, dan kasih yang nyata. So, let's make an impact, guys, for God. Hey, fellow youth. We know that life is busy and you have a lot of things going on. But today, we want to talk to you about something that's really important for our church and for each of us. How we can help support the work God is doing through our church. I know a lot of you care about making a difference, whether it's helping others, standing up for justice, or spreading love.
The offerings you give help fund the projects that achieve those things. Things like youth ministry, outreach programs, events where we can help people, and trips that we can take to serve others. You are the future of this church and this world. The way you give and serve today helps set the tone for tomorrow. Your commitment makes a difference, not just here and now, but for years to come. Your offering isn't just a donation. It's your way of participating in something bigger than yourself. This is all about how we choose to give. We want to encourage you to give not out of obligation, but because you want to be part of something that matters. Whatever you can give, even if it's small, it's going to be a blessing and it's going to help make a difference. You guys have so much power to change life and to be a part of something that's bigger than you. By making a pledge, you're saying, I believe in this church, in this mission, and I want to help to make it all happen. Thank you for your willingness to contribute and for showing up to make the world a better place. Shalom. Hi, church. You are the future of the church and this world. The way you give today sets its tone for today and tomorrow. Your commitment makes a difference, not just here and now, but it's for the years to come. Your offering isn't just a gift or a simple donation, but it's your way of participating in something bigger than yourself. Like it was mentioned before, this is all about how you choose to give. Not out of the obligation, but because you want to be part of something that matters. We are so blessed by each one of you here today. Your faithful support of our church and its mission allows us to serve God's people and continue the work of His kingdom. I'm here today to encourage all congregations to support our fundraising events. This is an opportunity for us to invest in the work God is calling us to do in our IPC church. Every dollar you give will help us with our programs, and together we can make a significant impact, whether to help us with our family camp program, our mission support program, or expanding our outreach to those in need. We also ask for your prayer as we move forward in this important work. May God guide our efforts and use our resources to further His kingdom. Please take a moment today to pray for the success of this campaign and for the life we can touch together. Thank you all for your continued support and for being such an important part in this church family. May God bless you abundantly as you follow His call to generosity and service.